सांग मैंने पूरी भोगटा ए खाईद पूरी प्रसिद्ध फेणी फेणीटा एक्चुअली सब बढ़िया लगे मतलब बाहुबली बाहुबली हाँ बाहुबली गोटे फिल्म में जाऊन जाऊता गोड़ खसी तले पड़े गोटे स्टाइल फुटिया देखी अनुसार सांग मैंने एबे भुवनेश्वर को यात्रा बाइक पका गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली आज तो हैप्पी दिवाली नुह 24 अक्टोबर 2022 काली लगे सूर्य पराग तेणुक आज से पालिया आम पड़ो काली बाण फाण किसी फुटे हेनी कि बड़ बड़ डका पारे काली तो टोटाली गोटा दिन उपास आज तेणुक से सब कार्यक्रम कराव देखिपे आप पाग एमती किसी ना खरा भी ना ये मेघ भी ना सूर्य देखा जाऊना ओह जस्ट टिके ना कहीं काली पराग लगे ना देखिपे सूर्य तो देखा जाऊनी टोटाली आज 24 अक्टोबर 2022 आ कौन कहते बाती आस न्यूज फुल जाऊँगी बाती आसी के बात जाऊँगी फ्रेंड्स मुझे गोटे कथा कहवाई चाहूँगी आपको कि आपण जो बाण फाण फुटाऊँ बड़ बड़ बाण ठार दूरे रुँ देखी चाहिए बाण फाण फुटातु छोट छुआ कि बुढ़ा लोक कि पशु पक्षी एम सहित मजा करतुनि आउ लाइक कर दिखाँ वीडियो आ दिवाली एमती एमती सब एक्सपेरिमेंट हम आप देखिए माने बाण तो निश्चिंत फुटाऊे आप आम बाण जो फुटो देखिए नेक्स्ट लेवल तो फ्रेंड्स तेणुक वीडियो जमा कड़े जातुनि लास्ट जाए निश्चिंत रह तो सांग मैंने जो मैंने ए वीडियोटा सकाल सकाल देखुं मुझे कहि जाओ खाई दियो खाई पी पुणी आसी देख वीडियो एवं है 7टा मुझे जाऊँगी खाई पी आसि पुणी आउ थे वीडियो बनैबी आउ बनई रहा वीडियो लास्ट जाए तो बहुत मजा आसो आम बात्या काली जाइला पूरी आनी भोग तो खाईदे पूरी भोग फेणीटा एक्चुअली सब मस्त लगे खाई भोग सांग मैंने पूरी भोगटा ए खाईदे पूरी प्रसिद्ध फेणी फेणीटा एक्चुअली सब बढ़िया लगे मतलब सांग मैंने एबे भुवनेश्वर को यात्रा बाइक रे भाई जीव मुझे भी 2 जन भाई आगे अच्छी मुझे जाऊँगी सागर जी आ केते 200 टका पकड़ा तेल 2 लीटर के करंट हुए ना लगी बड़ा तो सांग मैंने आम हेलमेटा नाइक जावाक पड़ो कहीं डबल हेलमेट चेकिंग होचे भुवनेश्वर कड़ाकड़ी से किसी आम लिचु किणाकिणी करार तो लिचु कि सारा जीवु भुवनेश्वर से सजासजी हबार अच्छे नंदनकानन रोड पर हाँ नंदनकानन कहीं सुमन चॉकलेट आवे नहीं है अंशन देखा
अंसा तम लिचु ना प्रबल भल जिन 170 पे ଏବେ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେବ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଲିଚୁ କିଣିକି ପୁରା ହାର ହିଁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ବାହୁବଳି ବାହୁବଳି ହେଉଛି ହଁ ବାହୁବଳି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଯାଉନଥିଲା ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ତା ଗୋଡ଼ ଖସିବ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ସବୁ ଲଗା ହେଲା ନାଇଁ ନା ଏଇଠୁ ଗଳେଇବା ଦେବୁ ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ଦେଲୁ ସୁତୁଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ପଳେଇବା ଇଏ ଗୋଡ଼ି କ'ଣ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କାମ ତ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଆଉ ଅଂଶୁମାନ ସେଠି ଖାଇବ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ ତାର ନହେଲେ ଆସୁନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସରିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଲା ଫ୍ରିଜ୍ର ଭୋକ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି थैंक यू हम हमारा नेक्स्ट चॉकलेट मिसी खाएगा ଆଉ ଯାଉ ଜାଣିଛ ନା ଆମେ ଯାଉ এইটি পଳେଇବୁ ରୋଡ଼ ବାହାରି କରୁ ଅଟା ଅଟା ଯାକ ଜୟଦେବ ବିହାର ହେଲା ଅଟାରେ ପଳେଇବୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଓହ୍ଲେଇବୁ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ବୋରୁ ପଳେଇଲା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହି ଅଂଶମାନ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟିବ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲିନି ଅଂଶୁମାନ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ରହିକି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟା ହେବ ତାର ରହିକି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକି କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ହେବ ଯିବି ଘରକୁ Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain. ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଫୁଟିବା ଦେଖି ଅଂଶମାନେ ଦେଖିଲ जादू दाली वाले फिट ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସବୁ କେମିତି ଲିଚୁ ଉଚୁ ଦିଆ ହେଇଛି ସବୁ ସଜା ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ଏଠି ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମ ଛାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଚୁ ପୁରା ଦିଆ ହେଇଛି लाइट ପୁରା ତଳ ଯାଏଁ ପଡ଼ିଛି ଲିଚୁ ତଳୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଉପରେ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ତଳୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାନ୍ତା ସେଟା ସବୁ ଲିଚୁ କେତେ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଅଂଶମାନ ତାର ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ପକାଅ लंका बाण लंका बाण से गोटे हाँ एट्रो नहीं ओके पापा हेली ऊंचर लंका नो पापा गोड़ा में फोटा ଆସିଲା ଆମ କୁମ୍ଭୀ ବାଣ ଫୋଡ଼ଲା ଏଇଟା लगे देंगी ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବାଣ ଫୁଟୁଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସହର
ଝଲମଲ ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଜଳୁଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ବସିଛୁ ଆସି ରୁମ୍ରେ ଅଂଶୁମାନ ତାର ସେଠି ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଖାଇକି ପିଇକି ଆରାମ ନେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ବାଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି। ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଯାହା କରିବା। କାଲି ତ ଗ୍ରହଣ ତାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଅଂଶୁମାନ କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି? ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛ? ମମ୍ମା ଖାଇବା ଦେ। ଖାଇବା ହେଉଛି ରେଡ଼ି। ଗୋଟେ ଚକୁଳିକୁ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ଚକୁଳି ଗୋଟେ ପତଳା ଚକୁଳିଟା ଦିଅ। ଗୋଟେ ପତଳା ଚକୁଳି ଆସିଗଲା ଆମ ଥାଳିରେ। ଏବେ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନା। କୁହ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତମେ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଏଠି କେତେଟା ହେଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ରାତି 9ଟା ଆଉ 9ଟା ହେଲାଣି। ଏଠି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବି ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବାଣ ଫାଣ ସବୁ ଫୁଟି ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଆମେ କିଛି ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଟାଉନ୍ ଏରିଆ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। 10ଟା ଏବେ ହେଲାଣି ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଆଇଲି। ଅଂଶୁମାନ ଆସିଲାଣି ମୋବାଇଲ ଦେଲା ଟିକେ ଦେଖିବି। ମୋବାଇଲ ଦେଖେନା ସେଇପଡ଼ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖା। କ'ଣ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲାଣି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।